उस मकान ने शोहरत हासिल कर ली थी। लोग कहते थे वहां से गुजरने वाले के होश कितने दिन तक वापस नहीं आते, वो नीम पागल सा हो जाता है। मुझे जब ये कहानियां पता चली तो मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया। दोस्तों ने मुझे घूर के देखा, इतना तू बहादुर है तो गुजार के आ रात वहां। दोस्तों के कहने पे मैं मुस्कुराया और बोला, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहने लगे, मुंह मांगी कीमत, जो तू मांगे, जो काम तू बोले, हम सब करेंगे, सिवाय उस घर में रात गुजारने के। मैंने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, बात यह है कि तलहा, हमारा दोस्त, जो कि उस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं था, की बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मगर दोस्ती के लिहाज में ये बात उससे कह नहीं पाता। अगर मैं वहाँ रात गुजार आऊं तो तुम सब तलहा से बात करोगे और मेरी हिमायत में उसे राजी करोगे। वो मान गया तो उसके घर रिश्ता भेजना मेरा काम है। रिश्ता भेजने से पहले मैं अपने दोस्त की रजामंदी चाहता हूँ। कहीं वो ये ना समझे कि मैं उसकी बहन पे नजर रख के बैठा हूँ। मैं उस लड़की को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। और दोस्त मेरी ये शर्त मान गए और वादे के मुताबिक सिर्फ एक टॉर्च लेकर मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर खड़े होकर उसे गौर से देखा। न जाने क्यों दिमाग ने मुझे रोकना चाहा, मगर मुझ पे अपनी बहादुरी और तलहा की बहन रिमशा का जुनून सवार था। दरवाजा खुला ही रहता था, टूटा फूटा दरवाजा। उसके आगे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी। खूब अंधेरा था। मैं टॉर्च जलाए सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक किसी बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी। इस वीराने में किसी बिल्ली का होना अजीब बात नहीं थी, चुनांचा मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सीढ़ियां खत्म होते ही एक वसी सहन सामने था और उसके दोनों अतराफ में तकरीबन 4-5 कमरे बने हुए थे। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, मतलब ऊपर एक और मंजिल थी। एकदम मुझे खाना पकने की खुशबू आई। बर्तन खड़कने की आवाज आने लगी। ये ऊपरी मंजिल की तरफ से आ रही थी। इस खाली घर में कौन खाना पका सकता था? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। बहरहाल दोस्तों से वादा कर आया था, रात गुजारनी थी, बस ऊपर की जानिब चल पड़ा। ऊपर पहुंचा तो ऊपर भी एक तरफ 2 कमरे और उससे आगे किचन था। मैं डरते डरते उस जानिब चल पड़ा। वहां एक औरत मेरी तरफ कमर किए खड़ी थी। ऐसा लगा कुछ पका रही हो। एकदम वो मेरी जानिब मुड़ी। शक्ल ऐसी हैबतनाक थी कि मेरी चीख मेरे गले में रह गई। उसके हाथ में प्लेट थी और उस प्लेट में धड़कता हुआ इंसानी दिल और कटी हुई इंसानी उंगलियां पड़ी थी। इस बार मेरी चीख बुलंद हुई। मैं पलट कर भागा। किसी चीज ने मेरा पांव जकड़ लिया। मैं गिर गया। मैंने दूसरे पांव से इस चीज को ज़रब लगाई। वो इस औरत के बाल थे जो लंबे होते होते मेरे पांव से लिपट गए थे। ज़रब लगाते ही उसने मेरा पांव छोड़ दिया। मैं गिरते पड़ते नीचे की तरफ भागा। पीछे से इस औरत के कहकहे बुलंद हो रहे थे। दोनों मंजिल उबूर करके मैं उसी दाखिली दरवाजे पे पहुंच गया जहां से अंदर आया था। मैं शर्त, रिमशा और बहादुरी सब भूल चुका था। मैं बस यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहता था, मगर अभी नई मुसीबत मुंतजिर थी। दरवाजा बंद था। मैं जितनी लाते मुक्के दरवाजे को मार सकता था मैंने मारा, मगर वो टूटा फूटा नजर आने वाला दरवाजा आहिनी दरवाजे में तब्दील हो चुका था। मैं दरवाजे पे ही सर पकड़कर बैठ गया। मैं यहाँ फंस चुका था। ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी तरह सीढ़ियों पे बैठे कितनी ही देर गुजर चुकी थी जब मुझे अपने पांव पे कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी डाल के देखा तो औसान खता हो गए। ये बड़ी मकड़ियां थीं, किसी सेब की जितनी बड़ी, सैकड़ों की तादाद में मेरे पांव पे चढ़ी चली आ रही थीं। मैंने उन्हें लात मारकर पीछे करा और पलटकर ऊपर की जानिब भाग लिया। मकड़ियां पीछे आ रही थीं, जैसे मेरे ही ताक़ुब में हो। मैं बुरी तरह हवास बाख्ता हो चुका था। फिर पहली मंजिल पे खड़ा था। सख्त सर्दी में पसीने छूट रहे थे। ऊपरी मंजिल की चुड़ैल का खौफ खाए जा रहा था। बहरहाल सीधी लाइन में बने कमरों में से पहले कमरे में घुसकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था।
مستقل اوپری منزل سے چلنے اور سامان گھسیٹنے اور اچھل کود کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میں اسی کمرے میں اسی طرح دروازے پہ نظریں لگائے بیٹھا رہا۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی کھڑکی ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے چھلانگ لگا کر میں یہاں سے نکل سکوں۔ باہر آیا، برابر کمرے میں جھانکا، کچھ نہیں تھا، کھڑکی بھی نہیں۔ تیسرے کمرے میں جھانکا، وہاں ایک کھڑکی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی کھڑکی پہ پاؤں رکھ کر چڑھنا چاہا، کھڑکی کی بیرونی جانب سے ایک بچہ اس طرح آکے الٹا لٹک گیا جیسے کھڑکی پہ چمگادڑ الٹی لٹک جائے۔ بچے نے لمبی سی زبان نکالی اور میرے بازو پہ پھیر دی۔ مجھے لگا میرے بازو میں آگ لگ گئی ہو۔ اس کی زبان جیسے کانٹے دار تھی، ساری کھال چیرتی ہوئی گزر گئی۔ میں تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا، مگر وہاں سے بھاگنا ضروری تھا، اور میں گرتا پڑتا بھاگتا پھر اسی کمرے میں آ بیٹھا۔ جو کچھ قرآنی آیات مجھے یاد تھی میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر بعد کسی لاٹھی کے ٹیکنے کی آواز آنے لگی اور ایک بڑھیا دروازے پہ آ رکی۔ اس کی کمر پہ بڑا سا کب نکلا ہوا تھا۔ جا بھاگ جا۔ دروازہ کھل گیا، بڑھیا نے کہا، اور جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ کر چل دی۔ یہ الفاظ میرے لیے زندگی کی نوید تھے۔ میں ڈرتا ڈرتا کمرے سے باہر آیا، نظر گھما کر دیکھا تو دوسری منزل پہ جانے والی سیڑھیوں پہ وہی کچن والی چڑیل عورت کھڑی تھی، اور میں نے نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب حال یہ تھا کہ آگے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے چڑیل۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا بس دروازہ عبور کرنا چاہتا تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دم میں لڑکھڑایا، میرے پیر کے نیچے وہی مکڑیاں آ گئی تھیں، مگر دیوانگی سے دوڑتا انہیں کچلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرف بھاگ رہا تھا، مکان سے نکل چکا تھا اور بھاگے جا رہا تھا، اور پھر شاید بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھر والوں نے بتایا میں 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا۔ مہینہ بھر مجھے بخار اترتا چڑھتا رہا۔ بازو پہ سرخ نشان اس بچے کی یادگار تھا۔ دوستوں نے میری حالت دیکھ کر ایسی شرط پر مجھ سے معافیاں مانگی۔ وعدے کے مطابق طلحہ کو بھی راضی کر لیا گیا۔ اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ رمشا اب میری بیوی ہے، مگر اکثر رمشا کو دیکھ کر اس آسیبی رات کے رونگٹے کھڑی کر دینے والی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو میں نے رمشا کو پانے کے لیے گزاری تھی۔